ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଅବକାଶ ଆଉ ଆସିବା କ୍ଷଣି ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ଏହା ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ କତିରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ କତିରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ କତିରେ এই সুযোগ নিমন্তে ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେକ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ହୃଦୟର ଗଭୀର କୋଣରୁ ସଭକ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା 118 ତାର 23 ପଦ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗୀତ 113 ରୁ 118 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଗୀତକୁ ଇଜିପ୍ସିଆନ ହାଲେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶରୀୟ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଏହା ମିଶର ଦେଶରେ ରଚିତ କିମ୍ବା ମିଶରୀୟ କୌଣସି ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ତାହା ନୁହେଁ। ଇଜିପ୍ସିଆନ ହାଲେଲ 113 ରୁ 118 ମିଶରୀୟ ଗୀତିମାଳା, ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜିହୁଦୀମାନେ ଏତିକି ଗୀତ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଦେଇ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ 113 ରୁ 118 ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତିଟି ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ଜିହୁଦୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକୁ ସ୍ମରଣ କରି, ବିଜୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ଗୀତ ସବୁ ବୋଲୁଥିଲେ। ଆଉ 118 ଗୀତଟି ଏ ଗୀତିମାଳାର ଶେଷ ଗୀତ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ବେଳେ 118 ଗୀତ ବୋଲି ସେମାନେ ଶେଷ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତ ସେ ଯାହା ଗାଇଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଏହି 118 ଗୀତ। ଏହି ଇଜିପ୍ସିଆନ ହାଲେଲ ଗୀତିମାଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ପ୍ରତିଟି ଗୀତର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ 113 ରୁ 118 ଯାଏ ପ୍ରତିଟି ଗୀତର ତାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ଡକ୍ସୋଲୋଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଉପରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଆମେ ଯେବେ 118 ଗୀତ ନିକଟକୁ, ଏ ଗୀତିମାଳାର ଶେଷ ଗୀତ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଏହି ଗୀତରେ ଗୀତ ଲେଖକ ସେ ଏକ ମହାମୁକ୍ତି, ମହା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ବିଶେଷ ଭାବେ କେତେକ ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର ଦେବା, 5 ପଦ ପାଠ କରିବେ କି କିଏ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସଙ୍କଟ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। 5 ପଦ। ତାପରେ 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମହୁମାଛି ପରି ମୋତେ ଚାରିଆଡେ ଘେରିଲେ, ସେମାନେ କଣ୍ଟା ନିଆଁ ପରି ଲିଭି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବି। 18 ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭାରି ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହସ୍ତରେ ମୋତେ ସମର୍ପି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। 22 ପଦ, ଗାନ୍ଧକ ମାନେ ଯେଉଁ ପଥର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ତାହା କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହୋଇଅଛି। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ ସମୂହ ଆମେ ନିରେଖି
ଦେଖୁଅଛୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଗୀତ ଲେଖକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମହା ବିପତ୍ତିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘେରାଉ ଭିତରେ ସେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ଦୂରତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି ଏ ଗୀତ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ୟା କହିଲେ ନ ସରେ, ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପରି କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମରଣାନ୍ତକ ସଙ୍କଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ସେମିତି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଅସମ୍ଭବ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଲେ, ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାହା ଗୀତ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତୀବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ସେ କମ୍ପୋଜ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେବେ ଆମେ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ଆଧାର କରୁଛୁ, ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯେବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହବ, ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୋର କ୍ୟାପାସିଟି ଯାହା ଥିଲା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମରିବା ଛଡା, ବିଫଳଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଛଡା, ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ଧରା ହେବା ଛଡା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯେବେ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସେହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦେଖେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମିଶନାରୀ ହଡସନ ଟାଇଲର ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା, ମେନ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଟି ଇଜ ଗଡ୍ସ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି କିଛି ଗୋଟାଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ଯାଏ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ବଳ, ଶକ୍ତି, ଦାମ୍ଭିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ନିଜର ଶକ୍ତ ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଯେବେ ଯାଏ ଆମେ ଆମ ଧନ ଜନ ମାନ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ, ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଯାଏ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଇଗୋଇଜମ କୁ ଯେବେ ଯାଏ ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରୁ, ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କେତେ ଡାକ ପକାଉ, କେତେ ଅଳି କ୍ରନ୍ଦନ ଆମେ କରୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ଘଟିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଗୀତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୀତ ଲେଖକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଶକ୍ତି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ମୁହାଁ ସେ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଡାକ ଛାଡୁଅଛନ୍ତି, ନିବେଦନର ସ୍ୱର ସେ ପକାଉଅଛନ୍ତି, ଅଳି କରୁଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ କି? ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନୁହଁ କି? ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କି?
निश्चित भाव दरकार रही आमे से प्रार्थना करिथाउ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖୁ ଯେବେ ଯାଏ ଆମର ଦାମ୍ଭିକତା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ଯେବେ ଯାଏ ଆମର ଇଗୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ମନ ଭାବନା କୁ ଆମେ ଛାଡି ନ ପାରୁ ଯେବେ ଯାଏ ଆମେ ଭାବୁ ମୋର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର କରିବି ପ୍ରଭୁ ସେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ कंप्लीट डिपेंडेंस प्रभुंको निकटरे प्रभुंको छामुरे प्रभु मु मोर बोलिया किछि नाही मोर बळ दळ मोर गोष्ठी मोर धन जन किछि नाही प्रभु मु कंप्लीटली तुम ठारे निर्भरशील प्रभु महान कार्य सेतेबेले से साधन करंती बाइबल मध्यरे थ्रू आउट द बाइबल आमे देखु जेतेक आश्चर्य कार्य प्रभु करिसंती सेतेबेले करिसंती जेतले निरुपाय असहाय अवस्था रे लोके पडिसंती आ प्रभुंक ठारे अळी करी डाक पकाई अछंती प्रभु सेतेबेले स्वर्ग को उन्मुक्त करिसंती आश्चर्य कार्य साधन करिसंती देखिबे आपण माने मार्क तार 5 पर्व रे जो आश्चर्य अलौकिक कार्य प्रभु करूछंती ताहा अतिब चमत्कार 12 वर्षर जणे स्त्री प्रदर रोगग्रस्ता से स्त्री 12 वर्ष धरी मरुची लोकटा आ कोनोसी प्रकार सहारा सुस्थता पाई पारु नाहंती एणे तेणे भ्रमण थिबा टंका पैसा सबु से सारी देइछंती सबुआड़े से बुली जाइछंती चेष्टा प्रचेष्टा करिछंती सुस्थता पाई पारो नाही जतिकी उद्यम सेतिकी विफलता आ बेसी मात्रा रे जीर्ण शीर्ण अवस्था रे पहुंचीछंती निसहाय से स्त्रीटा 12 वर्ष धरी लोकटार रक्त क्षरित हेउछि तामाने भाबी देखंतु तार बंचिबा केते दूर संभावना रहिछि मरणांतक परिस्थिति आ वाक्य कुहे से सर्वहरा अवस्था रे पहुंची गले सबु चेष्टा कले सबु विफल सबु उद्यम कले सबु जाक बेकार संपूर्ण रूपे निसहाय असहाय आ सेते बेले से प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ऊपरे कंप्लीटली डिपेंड करूछंती भिड़ प्रतिबंधक व्यवस्थार कटकणा सब भितरे से गहली मध्यरे प्रवेश करी तांको पाखकु जाई से लुगार झुंपा को टिके स्पर्श करूछंती आ सेतबेले आश्चर्य कार्य प्रिय बंधु जेबे जाए ए मन शक्त मन होई रहिथिबो जेबे जाए ए हृदय कठिन हृदय होई रहिथिबो जेबे जाए आमे निज ऊपर निर्भर करी रहिथिबा तेबे जाई केते प्रार्थना अळी कले मध्य आश्चर्य कार्य ना केबे होई परिबो नाही ताहांको ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करिबा दरकार आज आपण माने ए वाक्य सुनुथिबा बेले प्रभुंको छामुरे सही प्रकार निर्भर न करी पळै जिबे कि समस्यार परिस्थिति मध्यरे रही समस्या को धरी ही पळै जिबे कि ईश्वर वाक्य ईश्वर निश्वसित वाक्य आम प्रदत्त सही वाक्य प्रभु आज प्रदान करबा बेले ए शक्त हृदय चूर्ण हेबा दरकार आ प्रभु को ऊपर कंप्लीटली निर्भर करबा दरकार प्रभु मु केवल तुम ऊपर निर्भर करछि प्रभु मोर सब इगोइज्म इगोसेंट्रिक लाइफ मु चूर्ण करछि प्रभु मुनु हे प्रभु केवल तुम प्रभु सेतबेले महान कार्य साधन करंती प्रथम विषय आमे मने रखु निरुपाय होई जेतले ईश्वर को ऊपर निर्भर करू तबे ईश्वर आश्चर्य कार्य साधन करंती द्वितीय विषय आमे लक्ष्य करू जे महान आ आश्चर्य कार्य साधन करिबा पाए ईश्वर क्षुद्र आ परित्यक्त लोकों को व्यवहार करिथांती परित्यक्त लोक जहाकू समाज कही थाए लोड़ा नहीं दरकार नहीं गुड फॉर नथिंग बोली कुहे ए लोक पाखरे कोन अछि
ए तो एत सिग्निफिकेंट नुहंती ए किए याकू छाड़ो से परित्यक्त लोक प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ बहुत मूल्यवान क्षुद्र बोली जहाको आमे छाड़ी दे क्षुद्र मार्ग क्षुद्र माध्यम आमे रिजेक्ट करि थाउ मनुष्य चक्षुरे ता सब बेले रिजेक्टेड परित्यक्त आ सही प्रकार क्षुद्र माध्यम परित्यक्त लोकों को नहीं ईश्वर महान कार्य साधन करते गीत लेखकों को वे तो जना पड़े जे विदेशीय राजा माने से माने अति निकृष्ट बोली भाबुथिले से माने छाड़ी देइथिले से माने तांको परित्याग करूथिले आ से जने परित्यक्त लोक थिले क्षुद्र परित्यक्त संपूर्ण रूपे रिजेक्टेड तांको साक्ष्य देखंतु गांतक माने जो पत्थर अग्राह्य कले ताहा कोणर प्रधान पत्थर होई अछि मो लाइफ गुडे रिजेक्टेड लाइफ रहितला मनुष्य हमर आउटवर्ड अपीयरेंस को देखि हमको रिजेक्ट करिथाय मनुष्य जेतेबेले सिलेक्शन करिवो सेतेबेले मनुष्य बाहिक रूपरेखा को देखि थाए जदि से योग्य विवेचित नुहंती बाहिक रूपरेखा आधार रे से रिजेक्टेड किंतु ईश्वरक सिलेक्शन ईश्वरक इलेक्शन ईश्वरक मनोनयन कार्य रे सही प्रकार नहीं जो माने फिंगा फोपड़ा जो माने अज्ञानी दुर्बल जो माने परित्यक्त लोक माने आ सही प्रकार लोक मान को नहीं प्रभु महान कार्य से साधन करते आमे वाक्य रे अनेक स्थान रे से उदाहरण सब देखिबा को पाहु अनुड़ा कुमारी मरियम साधारण गरीब परिवार सेही कुमारी टीए किए तांको पचारे किंतु प्रभु तांको व्यवहार करे त्राणकर्ता उद्धारकर्ता को जगत को आनी से स्थापन कले प्रिय बंधु जदि आपण कोनोसी ना कोनोसी भाबरे रिजेक्टेड पछगुंचा हुंतु नाही आपण माने दुखित हुंतु नाही जदि कोनोसी कारणवशत आपण को बाहर कर दिया जाए कोनोसी गोटे प्रोजेक्ट रे आपण को पई आ परमिशन मिले नाही वे तो आपण गोटे कोण रे बसुथिबा लास्ट व्यक्ति होई थाई पारंती आपण को पाखरे वे तो एते शिक्षागत योग्यता न थाई पारे मत समाज वे तो कहउथिबो छी से लोक नुह तांको पाखरे एते सब दुर्बलता दरकार नाही जदि आपण जणे रिजेक्टेड पीस प्रभु अंतकरण निरीक्षण करंती प्रभुଙ୍କ छामुरे नम्र भावरे जदि आपण आसीबे प्रभु आपणଙ୍କୁ नै से महान आश्चर्य कार्य से साधन करिवे प्रभु आज मध्य प्रसारित बाहुरे अपेक्षा करू अछंती अपेक्षित से चाहंती से आपणଙ୍କୁ नै महान कार्य करिबा मते नै महान कार्य करिबा तो आमे अनेकों आगरे जने रिजेक्टेड व्यक्ति होई पारु किंतु प्रभु वेलकम करू अछंती डाकू अछंती आह्वान करू अछंती जदि तांकरी मधुर स्वर को सुनी आमे तांको पाख को जिबा तांको ऊपर निर्भर करिबा प्रभु मु जने हिनमानिया लोक हेई पारे समाज मते घृणा करूछि लोक माने मते बासंद करूछंती मु किछि नुह प्रभु प्रभु अंतकरण निरीक्षक ईश्वर से देखंती ए समय आपण को हृदय मोर हृदय मु जदि आज चूर्ण मु आज नम्र मना प्रभु महान कार्य ए क्षुद्रों को नहीं परित्यक्त लोकों को नहीं से महान कार्य आज मध्य साधन करिवे प्रभुଙ୍କ उपरे संपूर्ण रूपे आमे निर्भर करू हमर ओन फिलॉसफी उपरे हम निज चिंताधारा उपरे केते कालो आमे निर्भर करी चलिबा रहिबा अनेक समय मन आमको कहे अरे तू गुटे आउ बड़ लोक परा तोर पोजिशन अच्छी परा समाज रे सम्मिलनी मध्य
ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତତେ ସେ ଏମିତି କହିଦେବ, ଦେଖ ତାକୁ ଛାଡ ନା, ତାକୁ ଜବାବ ଦେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେ। ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତ ବୁଝିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରିଡେମ୍ପଟିଭ ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ହୋଲ ବାଇବେଲ, ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଅଛନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମରି ଯୋଜନା ବୁଝିପାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ଶକ୍ତ କରି ରଖିବି ନାହିଁ, ମୋର କଠିନ ହୃଦୟକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖି ଦଉଛି। ଟୋଟାଲ ସବମିଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସାଧନ କରିବେ। ଆଉ ଗୀତ ଲେଖକ ସେ ଆବାକ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଅଛନ୍ତି ଏହା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମ, ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆମେ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନାହିଁ ଯା, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ତମକୁ। ଜୀବନଟା ଯାକ ତମେ ବେକାର ବେକାରରେ ଚାଲିଲ, ପାପ ପାପରେ ଡୁବିଲ, ଏବେ ତମେ ମୋର ନେହୁରା ହେଉଛ, ପ୍ରଭୁ ତଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟ ହସି ଦେଇପାରେ ଆମକୁ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ, ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସାଧନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମାଧ୍ୟମକୁ ନେଇ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ବାଇବେଲ ସେ ମହାନ ଆଉ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ନହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ ତଳେ ବିନମ୍ର ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶଂସାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। Wonders should be turned into worship. ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କଲା ପରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଏତେ ମଜି ଯାଉ, ଏ ଜଗତରେ ହୁଏତ ଆମେ ହଜି ଯାଇଥାଉ। ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ, ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଦେଖ ତୋର ଜ୍ଞାନ, ତୋର ଚାଲାକ ଚତୁରତା କେତେ ବେଶୀ, ତମେ ସଫଳତାର ଚରମ ସୀମାରେ, ତମର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ସିନା ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ ସମୟରେ ଗର୍ବ ଆଡକୁ ଆମକୁ, ଆମ ନିଜକୁ ଆମେ ନେଇ ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏତେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସାଧନ କଲି ୟାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେ ତେଣିକି ୱାର୍ସିପ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନା କଣ? ଆମର ୱାଣ୍ଡରସ୍ ୱାର୍କ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ୱାର୍କ ସବୁ ୱାର୍ସିପଫୁଲ ସର୍ଭିସରେ ପରିଣତ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ନିଭେଇବା ପରେ ଗୀତ ଲେଖକ ସେ କେମିତି ତାର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାର ଶେଷ ପଦ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ 28 ଆଉ 29 ପଦ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନशिପ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଉ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର, ଏହା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ संपर्क अटे प्रभु तुम्भे मोहर परमेश्वर प्रिय बंधु जेबे जाए आपण सेही व्यक्तिगत संपर्क ईश्वर सहित ख्रीष्ट सहित स्थापन करि नाहंती तबे जाए हुए तो आपण आ ईश्वर संतान संतति होई पारि नाहंती आ केते प्रार्थना कले मध्य प्रभु उत्तर देई पारिबे नाही जेबे जाए हमें तांको संतान संतति होई पारि नाही तांको परिवार भक्त तांको संतान संतति ए व्यक्तिगत संपर्क स्थापन हेबा द्वारा तुम्भे मोहर परमेश्वर मु तुमको धन्यवाद देबी गोटे बहुत बड़ डिसीजन से नेउ अछंती आ गोटे लाइफ लॉन्ग डिसीजन से नेउ अछंती आ बड़ त्यागर डिसीजन से नेउ अछंती मोर लाइफ को मु कंट्रोल करिबे प्रभु तुम धन्यवादार्थे तुम गौरवार्थे प्रभु ए जीवन अतिबाहित हबो सबुठारु बड़ डिसीजन बड़ कार्य आमे केते दान आनी देई देबा ताहा नुओ बड़का लाइफ प्रभु मु तुम बेदी ऊपर उत्सर्ग करि देउछि एणी कि प्रभु तुम उद्देश्य रे ए जीवन मु यापन करिबी चाहंती कि ईश्वर को आशीर्वाद प्राप्त हेबा परे से आश्चर्य कार्य जीवन रे निभेबा परे प्राप्त हेबा परे अमन को डिसीजन एही प्रकार अटे तुम्भे मोहर परमेश्वर पुनः पुनः से प्रकाश करू अछंती मु तुमर प्रतिष्ठा करिबी सदा प्रभु को धन्यवाद दियो कारण से मंगलमय हां ताहांको करुणा अनंत कालस्थायी ग्रेट डॉक्सोलॉजिकल पद को आमे देखिछु बड़ा प्रशंसनीय पद प्रभु को उद्देश्य रे से स्ट्रांग डिसीजन नेउछंती गोटे पर्सनल रिलेशनशिप स्थापन करिछंती आ से वर्तमान प्रभु को गुणगान करी से प्रचार करू अछंती कहू अछंती लोक मन को आह्वान रो बार्ता देउ अछंती सदा प्रभु को धन्यवाद दियो कारण से मंगलमय प्रिय बंधु आज आमन को जीवन अन्य मान को आकर्षण करि परिबो कि कहि परिबा कि प्रभु को तुमे धन्यवाद दियो देखो मो जीवन रे प्रभु केमिति कार्य करिछंती एहा मोर नुह ईश्वर को कृत कार्य आ ईश्वर को तुमे धन्यवाद दियो प्रभु तुमको मध्य दरकार तुमे प्रभु को ठारे डाक पकाओ आसो मो परि प्रभु को छामुरे प्रार्थना करो तांको लाइफ इटसेल्फ कोन गोटे आह्वानकारी लाइफ होई परिला प्रभु को निकट को अनेकों को आकर्षण करिवार जीवन तांकर होई परिला प्रिय बंधु प्रभु महान कार्य साधन करिबा ईश्वर अटंती आश्चर्य कार्य जीवन रे प्राप्त हेबा परे नेक्स्ट हेउची गर्व दंभ दांभिकता अहं भावना रे परिचालित हेबा ताहानु हम वंडर्स सब वर्शिप रे परिणत हेबा दरकार प्रभु आज मध्य महान कार्य से साधन करिबे निरुपाय अवस्था रे जदि हम तांको ऊपर निर्भर करिबा परित्यक्त हेले मध्य जदि आमे निजको क्षुद्र भाबी प्रभु को शरणापन्न हेबा आ से आश्चर्य कार्य जीवन रे पाइबा परे जदि आमे तांको पई ए जीवन को उत्सर्ग करि देबा प्रभु निश्चित भाबे गौरव प्रशंसा पाइबे आमन को आशीर्वाद करिबे चाहंती कि आपण से महान आशीर्वाद स्वर्गीय आशीर्वाद प्रभु को ऊपर संपूर्ण रूपे प्रभु को ठारू पाइबा पाई गोटे मात्र सूत्र प्रभु को ऊपर संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण निर्भरशीलता कंप्लीट डिपेंडेंस प्रभु को ऊपर जदि आमे जे हो ना काहे कि ताहांको ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंस संपूर्ण निर्भरशील आज हेबा आज मध्य प्रभु महान कार्य आमान को जीवन रे साधन करिवे अल्प वाक्य रे प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।